Mari dituruti beli ditabui. Wah! Aduh kaget Rake. Kita masih ngomong kaget dewe. Wah! Non, Jika ku wong tua. wong tua kini cari dewek mah. Mulanya kita taklak non. Ya kapan ditabur-tabur Bayrut. Wong tua lagi melaku-melaku ning pinggir pesisir ini. Aduh. Wah! Non, Olah apa? sirane maksa pengen jaipongan. Ayo. Esuk nakir sore nakir sing ditakir godhong mlasa. Esuk mikir sorene mikir. Up tinggal. Tangannya cepel temen sih. Tas mangan dodol apa sih? Apa depek baik? Sampai kagok bocahku. Aduh, laki-laki kengelan bocah. Aduh. Oi. Sing dipikir biru masa. Kengelan temen joget ya. Tadi sirane pengen joget Ya, kirik. Ya pengen joget, ketek. Yo joget yo. Ya joget jayu. Jogetnya priwet cah. Sabar. Perasaan. Dangdut ya. Ai dangdutan. Dia masa dangdutan saya. Gila-gila. Alas. Goyang. Alas masa dangdutan. La ilaha illallah. Wes Marian wes. Marian Caca. Wes Marian wes. Wes. Hadirin bersama Woi. Usailah sudah kebedasan kita pada malam hari ini. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila kita berberkandang bisa kita kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Nah, apa sih ini? Ayo. Cari serba salah goblok. Saya beriakan paling gak. Weh, Salah pe temen aku. reti lah si salah pae mah. Cara sok Marian. Sandi wala kuno betul kita kenal sama Marian. Hari mau kokon Marian. Maksudnya Mama Marian tabuane. Ya ngomong aja Mariannya baik goblok. Tabuane. Tabuane mari. Ai. Tabuane mari kita harapan kanda. Ai. Cemperakan temen. Sira harapan kada kau siapa? Ya kanda karora ini. Waduh apa tuh pecah. Kini bantal tak apa. Ayo Sira. Ada. Ku ngalas ku kayak kotor. Balik. Apa temen lagi. Apa itu. Balik. Ada. Ada suaranya ketek. Ada. Ada suaranya ketek. Ini ketek. Eke. Ketek. Tekek. Iya. Ah, bukat pe anu milik. Ayo muni maling tekek. Ayo. Aduh. Tekek kayak kapi cirit gini. Sugi. Melarat. Sugi.
Melarat. Su. Wah, wis melarat jake. Tekek kaya apa suaya melarat? Hei, Mandek. aja si sugi dikit gak sana mah. Salah. Salah. Sing apa dingin? Diwalik, Sing melarat dingin. sing larat dikit. Ayo tekek muni maning. Ayo. Ayo. Melarat. Aimu semelarat-melarat teh. Tekek kaya ngapa pengerjaan ini tekek kusrok. Muni Iki maning. tekek ning kene iki. Ayo serok muni maning tekek. Ayo. Sugi. 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 Cih, kan ada kiri gua. Pengen beli mandek-mandek anakan kirik. Iya. Hailah lo. Kendar. Anut. Perlu beli kita lagi menek-meneke. Apa sih? Cari dewek makose ki bosen urip melarat baik. Ai pengen apa dikae? Bosen urip di hina pening tangga batur. Iya. Koslet bengik lah kata mana Nah, aku kocek tuyul ngono. pati seruntul tem. Pantesan iki bibitan anak kene. Di sih. Oke. Duduk tunyul kru goblok. Apa? Bibitan beruk. Sih? Ya. Ya Kang, ya Kang. Ya. Ya. Beli barang emang duduk nih kena kompor baru manjung anu kamera. Oh. Ya Kang, ya Kang. Ya Kang, ya. Iya, bagus. Dar. Eh, Baru beli ki kapan delangan rai kaya kanan. bro sih. Kayak musuhnya hulek kok. Oh iya. Aduh lah. Dar. Nun. Cari Woi, dewek. arisan, woi, bayar woi, arisan, woi. Arisan. Arisan. Woi. Woi, apa? Lagi kanda. Ya, kok kanda sama kita karo Pat. Kita masuk ke gimana enggak tuh, Maksudnya mah kanda dingin kok arisane. Ya, kok sampean kok dhuwur. Ya artinya kita cari dewek mah. Lagi pada. Ser, arisan. Woi, bayar Woi. Arisan Woi. Pada diem-diem bae perkara lo. Woi. Kayak apa, Kang? Engkau kanda arisane kok. Jawab sih. Lagi Ya kanda. usok anda mau kongko. Cari dewek maning kene ki mana tempat le? keramat. Arisan wah. Singaran tempat keramat Ser, iku. Ros. Ros. Apa sih? Kok kita masuk ke bae? Kiki. Lah ke banyu-banyu acan ya. Tempo. Lah ke banyu-banyu acan. Nganaki bagen. Bagen nganaki. Bagen. Ya wis. Barengan ora. Ala Kang apa, Kang? Awas. Apa nih? Ada apa, Pak? Beli apa lagi olahraga. Oh, ya wis. Bani beli jerawat wong ki niki. Nek. Oke. Wah, nih Andi. Oke. Monggo ketara di pai. Arep kanda. Kita ki cari dewek mah mene-meneku. Lagi arepan Tidak balik ke gungga. masjid. Balik ya. Sedih kita. Orat. Panggil. Tengeli. Ih, salah bae Kakang. Kok iki Rudi diajak kanda, Mak. Baturan anak kita. Ya wis batur ya ayo. Lagi Ya kanda. wis kada apa sampean sok. Mene-meneku cari dewek mah kita ki arep nekat. Apa yang kat priwe? Arep nyupang. Arep nyupang. Nih kayaknya aku keceluk muluk. Kang. Duduk ekang kita mah. Siapa? Koslet. Slet. Aja dia eslet goblok. Ah, salah bae ra ngomong ku ya. Medeng slet. Rustono maning. Iya mah. Bae ra mata-mata dikak. Ya maksudnya mah koslet wawa. Ya. Wah. Ya, waslet. Aja disambung waslet. Priwe manding. Whisky kaki kiki. Ki slet. Dan akan temen sih. Ki. Ini jangan dikaros. Goblok ke. Ke. Nun. Ke. Ke nun. Ke. Nun. Kirik. Ya kirik. Kenapa bibit anak ketek? Maksudnya mah kita mene-mene kitulung. Kita ki arep nyupang nih kene ki. Kang, baru beli Kang. Eling Kang, nyebut Kang. Baru priwe. Pakar nyebut Kang. Bakir kita mau nyebut.
bosen urip melarat bae kok. weruh beli sing wong nyupang priwe Kang. Ya weruh wong nyupang iku kudu ana wadalan. Nah, kalau ku sampean weruh. Wis bagian mater bature kita ke. Siapa sih? Ya Raini ra beli. Irik kuno. Bolok ini coy. Erang terus ugi ada di wadal. Tenimbang saya urip melarat bae mati ya bae. Tampak rai deh Mas Let. Ya sira kurang. Yang sing mati sira sing sugih. Maksudnya mak kok gak pasugi, tapi nirana kan kokon mau lah beli. Bagian kita wong melarat ke orang dia utang. Ya bagian orang dia utang gak, hari melarat bae macam mati ya be. Wis kita harapan nyupang. Let eling aja Let. Bagian wis harapan hilang harapan beli. Kita harapan ngundang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Innalillahi. Raini dak si modal. Kita harapan ngundang buyut sing nonggone awan bengi ning kene. Weruh beli. Apa sih? Ya nyupang wadale aku. Wis weruh, anak ira paling gak. Kiri kuno. Bocah karakil bayi. Ya ira mong anak-anak riang. Ya siapa wadale? Anu ku. Ini kene mah bebas lah kawadalan. Acak ditabu. Nak nang nok nong. Sarong jen. Nak nang nok nong. Jarep apa sampean? Jarep nyupang. Iya pan ngundang. Undang siapa? Ngundang dedemit sing ana ning kene. Anggot nomor telepon ada beli. Iya ada ku rombongane micet. Bocah. Nak nang nok nong. Nah, ya. Siap. Kapan? Ya sekian. Nang no. Sepira. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun arep ngundang buyut sing ana ning kene. Buyute siapa? Buyute kita dewek. Sing arane Siapa bae ora kelingan. Ji. Sing nunggoni awan kelawan bengine. Sing ana ning wiwitan kiyen. Wiwitan apa rane kune? Rang dupugur. Duduk. Apa kene? Rang duduk. Wiwitan apa? Wiwitan tembara. Teka madep. Wong sing jero pada metua. Wong sing jaba pada mancinga. Nemoni padane kula. Buyut. Buyut siapa rane? Buyut kenene. Buat orang kelingan. Buyut Wardi. Teka welas, teka wasi. Wong sing alas matane kari sesisi. Entar kun mah. Siapa sih? Duh buyut. Tulung temonana anak putus sing lagi sengsar. Buyut. Lagi pada apa? Buyut. Baturi koslet ika. Salah. Sing ana ning jero kene. Apa sih koslete? Iku seru wiwitan. Sing manggon Lagi apa? Rang tupukur Pakai nyupang. Wadalan karepan. Jelas mana? Kerjaan nih, biar kerjaan nih. buyut. Anak tak buyut watuku. Nginung. Nusa. Iki kita nani kene. Wandi. Iki kene. Nusa. Iki ni kene. Ora katun. Masa katonan ni kita nani kene je. Nusa. Ay lalo iki ni kene. Nusa. Ni kene. Wara ni kene ni buyut ya. Nusa. Iki ni kene. Nusa. Aja guyon gayut. Sirana pamene-mene. Yut. Nun. Rika ku buyut. Iya. Siapa Rika ku asli nih? Kita burut. Buyut burut. Buyut. Buyut kenene. Buyut kenene. Yut. Nun. Kenal beli karo kita. Mbo. Ji. Ora kenal. Ora. Kita ku anak putu Yut. Ya wis. Ji. Masa ya wis bae sih? Priwen sih. Maksudnya mah, ay dadi anak putu konon. Ai dadi sana putu. Putu.
Putune sapa? Ya putune Rika ora. Demoblo. Ci. Buyut apa demi Allah kok? Orang rasa. Maksudnya mak kita dianggap putu ning Rika kok. Mong itu blesak. Irane. Yut kita nih pengen jadi Mong. Buyut apa? Kok si mong-mongan ya? Sirane pengen. Pengen banget Yut. Dari putune kita. Ya wis iya. Buyut apa nurut baik? Uniku. Yut. Nun. Rika kuarane buyut siapa sih? Kita. Iya. Buyut Chelsea. Perasa kita maka Pak Chelsea kututu buyut. Anak buyut. Anak buyut teh. Enak. Aja kemuyu. Yut. Nun. Jadi Rika kuarane buyut Chelsea. Warayako. Iya. Iya ya. Yut. Nun. Anak putuku lagi sengsara Yut. Ya wis syukur. Yut. Nun. Sekuduang upai jawaban masa ya wis syukur sih. Ya terus reake priwen. Walah buyut reang. Maksudnya mah melas temen bari nangis buyut ya kok. Bu temen. Yut. Nun. Anak putuki lagi sengsara kini Yut. Iya melas temen ya. Iyo. Yut. Nun. Tulungan ga Yut. Tulungi priwen. Kosletku uripe ku sengsara baik. Ya wis. Uripe ku sengsara baik kosletku Yut. Ya mati baik. Hei Yut. Nun. Maksudnya masirana pengen apa konon? Pengen apa? Dari dewek pak kita ku pengen harta karun Yut. Sira pengen sugi. Pengen sugi Yut. Ya makaya. Ya kanggo apa kita takamene Yut. Iya ya. Maksudnya mak kita kimene-mene ku jaluk pertolongan dirimu Yut. Lu minta tolong sama gue. Iya. Apa gue harus bilang wow? Buyut gaul kini. Yut. Nun. Aku tuh mau minta pertolongan sama kamu Yut. Dengan kekuatan bulan Lala. dan matahari. Kayak Doraemon. Anak gue yang tak kuno. Apa sih dia? Yut. Nun. Duduk kuno Yut. Pada baik kun gak jin kuno. Cina apa rane? Jin iprit. Yut. Nun. Yut. Aja jewot John. Yut. Nun. Cari dewek pak pengen jaluk pertolongan jaluk harta bendane Yut. Sira pengen sugi. Pengen sugi. Pengen pada kayak batu. Pengen pada kayak batur. Ana sarate. Tumpang poleng. Wedus kendit. Kita sih ngopo kayak kononku. Siranaku ora. Ora. Kayak konon. Tumpang poleng. Ora. Wedus kendit. Ora. Kendit tutup endo. Ora. Kecek temen ya Yut. Ya kuniku ada tebu Chelsea wah. Tadi kita syaratnya kokon priwen Yut. Lamun sira pengen sugi. Bener. Tenang ning kene malakawa dale. Aja guyon ke Yut. Ning kene mah gratis ongkir. Barang bisa bayar di tempat. Bisa bayar di tempat. Tanpa ongkos. Lamun lecet bisa dikembalikan. Ya kayak toko Lazada. Bagian Yut. Ayo lamun sira pengen sugi. Mendi. Ning arep Arep mendi. tak sampai nih tak kupai dunia. Aja guyon ke Yut. Temu lo. Alah alah. Ika Pak Buyut mau beli kena ngomong demi Allah. Ada teh buyut usi selama. Oh, iya wis ayo. Medit temen sirane. Itu masalah medit panas ora awas Yut. Orang katon. Awas Yut. Awas salah iku Yut. Nah, Masih ada. masih ada ya Yut. Iya. Mene. Kita nemono Yut. Mene. Ya wis. Ada. Ana loro sarate. Syarate kitane kokon adus kembang warna pitu. Ora usah. Anu apakana kokon rendem telung dina telung bengi. Kau dingin mata deh peri kenang pore.
Buyut matane peri kecolok apa sih? Gage Yud. Yud. Ah, buyutnya pingsan apa sih? Pati geluduk temen. Yud. Lagi adus ta Yud. Keringetnya mancing mata perih. Bulan ada jangan gue kedokuan Yud. Sira pengen sugi. Pengen sugi Yud. Loro sarate. Siji Sira mendek matane merem tangane mando. Tangane mando. Iya matane merem. Matane merem. Iya. Siap Yud. Nomor loro. Turu bareng karo Darsini. Ya patokan kuno Yud. Reyang. Mong Yud. Bodal badil. Yud. Nun. Sekian. Beli sukiki karo bongkar panggung. Aja guyon. Ya sekian. Oke deh. Oke bro. Oke ceret. Ayo kita nih potret. Serok. Iya. Mando. Mando ku Yud us merem Yud. Beli kenang inti. Beli berikan. Awas ya. Anak jampine beli Yud. Ya kok dingin. Ya. Kok dingin. Wis turung Yud. Ngap. Yuk. Nun. Gak ora Yud. Iya kok dingin. Bocah beli burung ngap sih nama. Meluan boy. Ora. Kok dingin anak gangguan. Siapa Yud? Anak buah kita. Oh. Jiniprit. Jiniprit yang jaluk ke apa Yud? Embuh. Kagian. Oh iya Yud. Sorry Yud. Malah tukaran. Tukaran ke Jonik labet. Awas. Ya. Engkau sirat tupai dunia ning kita. Siap Yud. Jampine tiburana kita. Siap Yud. Siap jampine. Ping kala jamping. Siap Yud. Siap. Ping kala jamping. Siap. Weh. Apa sih Yud? Hampir ketahuan. Pir kala jamping. Oh siap. Iya. Ping kala jamping. Bagus. Bagus. Aja tiburan. Aja tiburan. Jampine wakiping. Jampine wakiping. Karimangan sega kuning. Apa sih beli sega wuduk baku? Larang rong plewu karo kerupuk bae. Hari mangan sega kuning. Menengene ngepring-ngepring. Ciprit wae mata Yud. Diusir mertuane. Belas temen ya. Menengene ngepring-ngepring. Ndoge warnane kuning. Lagi suka ijo karena Yud. Wah berarti campur kenjer. Ndoke warnane kuning. Teka welas, tekasi. Teka welas, teka carsi. Tekasi. Teka welas, teka asi. Wong singalas matane kari sesisi. Kenang apa kuno Yud? Cocrok pining entok. Wong singalas matane kari sesisi. Awas. Siap Yud. Beli kenang inti. Ora tenang bae rapet Yud. Yakin. Yakin. Lamun sira sugi. Arepan aning anak yatim piatu. Bangus. Bagus, duduk bangus. Iya. Raupaken ping telu. Sekian Yud. Beli sukiki. Ya garing manten Yud. Yakin ora rusto. Bismillahirrahmanirrahim. Silak mega raup bulan kayak tanggal 14 ya. Alah, koset ya. Slet. Nun, Kok sini ganteng payah bocah. ojo guyon gak? Yakin. Apa sih Joni? Cap cip, warni sip. Aja guyon gak? Ganteng. Apa nih? Kedok penyon. Silaka maning kini. Pegawai anak kancil ya? Iya. Mending bocah. Kemana kakan? Goblok bocah. Woi! Anakan manyung. Aja Yusuf nang wani mah. Goblok. Nang apa? Bore eman jitu. Oi, Mending kendar. mana kakan mancing. Ceroho kono bocah. Aja menang aja ni kono. Iya, menang bae, aja kono. Aja menang kono bae. Ayo. Tengaling sira sro. Sok. Metu tengaling sira. Ha. Ngerti? Aja
Aja nyusup. Ayo. Wani mah. Woi, kolok. Woi, salah. Woi, Mancing salah. Woi, ayo. Woi sugi durung. Tok. Terus tok. Woi. Mending kan harus tukar. Mancing mono, gratis aja. Mulai teriak. Iya. Apa masalah? Sewot gara-gara mbak pupur kangen. Apa nek? Gara-gara dibedaki raine kah? Ngomong apa sih? Raine kah dibedaki ora? Iya. Sewot kan. Kini mending. Ika mati gau-gau golok. Waduh, bahaya kecap. Ayo kak. Ayo. Kancil. Di mana kau berada? Jangan sembunyi. Pokoknya teka bacok. Cok. Ngerjani wong tua bocahku. Kancil. Aja nyusup koplok. Bocahku. Wani maja nyusup. Ora ketemu sih Dar. Ora ketemu. Orang ketemu. Iya. Ya dikuber. Dikuber tak banyak. Wah, itu kedok emah. Oh. Iki kedok emah. Bocah yang mendik ini. Kak, Ika. Dar, Eh, dinakin kita penyacak-nyacak wong. iya. Pokoknya, lamun ketemu, Iya. tarik, gulune jangakakan, Iya. sembelih, kelak. Ada. Rabine kan lemu. Iya. Kopeknya gede. Heeh. Rabine dicolong. Terus? Digawang surmi. Terus Iya. ada. Pokoknya mah. Gua yang peraya, Pak. Aja nyusup. Pokoknya beli pandang siapa. Kapa wis menghina. Tolonglah pembunuhan. Wis tinggaling bedar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim. Sudah lagi apa sih aku? Lagi nafsu jare dia. Arep apa? Harapan bacok. Ake bukan gaple kayak konon. Ya ampun beli kena dosa kosret. Dosa. Siragamannya apa sih? Islam. Apa karep pacok? Loli. Ya bloli sirah. Majeng neraka jahanam sirah. Iya. Kembulakan karo kuntilanak sirahku. Anak konon. Ya empu. Tadi priwen. Ya beli kena dosa. Udah beli dosa. Iya. Dodok kelasa. Bocahku kada apa-apa ku. Ya nang ya. Lakajlang sandiwara. Jadi harapan mateni. Iya. Kok sih menang baik? Astagfirullahaladzim. Iya kita kok. Seranang. Aja Melayu. Arep apa sih? Wis tinggaling baik. Ikut dalam antar sini. Wis beli. Sret aja. Ora. Ya Allah. Beli. Sret ana. Ya. Ana ya Allah. Oh my god. Ora, sret aja sret. Ana. Weh. Durung. Wong durung klubukan dingin jemaning. Watir lara yang. Ya harapan beli materi sepisan. Leban di. Ya sini aku menang. Materi kita malah pakein ke. Dek. Yodel. Wis kin bae. Wis kun baik. Ya wis beli kena mana ki. Yang kok gak turun mati ya dipindo. Ya mau ngejikin bae. Berada. Ya maksudnya pakai apa beli mati ya dipindo. Bang, saya dipanggil leban deh. Lepakin bewes. Ya wis kin bae. Sira tolong tolong ya. Ya wis ya. Oke. Awas. Tolong. Ya. Ada. Dorong durung kelubukan baik. Suwe. Ya itu masalah mau acting goblok. Awas diwakil malah keteknik. Dua. Lo. Sret. Hah. Mana kadak sirak ya? Apa sih? Kayak dengan belikin bengi apa goblok kudu. Ya weru bengi Jumah. Aduh. Iya sih. Di ngarep kuburan pisan. Bagus kapa matine bengi Jumah kliwonku. Jalba sudah dingin. Bukan pengen mati kan Jumah kliwon. Diriku. 40 dina ditonggoni bae kuburane. Lo sudah dingin acak pakai enak Sherlock. Oh, Sherlock. Ya ada wong nodok dalan. Arep kita beli. Iya ya. Bocah awas, aktingnya sing bagus. Wah.
Tinggalin. Jangan, Iya. Aja sampatkan iya. jangan, Sret. Tinggalin. Mana? Aja Melayu. Iya. Ada set. Gawa golok kanker kena. Beli gawa golok kanker kena. Sira ku pengennya priwen sira ini. Ini lah sing pengen priwen. Ya sira pengennya priwen. Sira umay wis bagus tengah apa masih nyupang bae. Kita masih kurang. Mau urip mas sampai kapan dah gak kurang ikan melasan di sini karo anak kesira. Itu kayak konon kita bosen urip pedalangan bae kok. Harus mati bae. Kok mati bae aja sira mah. Sekudua dadi batu ngupai solo apa kana? Solumi. Solo anu. Solumi. Solome cuman. Anu solusi. Silakan wong dalang. Ya. Bakal wong dalang pengen dunyane angger, Ya. wudu, Ya. berkarya sing oli lebih gede, aja nyupang. Tampilin sudah. Oh dari kita kudu berkarya maning. Ya iya. Oh kapedalah ku kudu kayak konon. Ya iya dicontohkan orang bener kiri. Kena blik lono panik kiri bocah ya. Ya sila mari nyupang di sini. Jadi kita beli boleh nyupang kok. Beli kena. Jadi apa rane? Sila bisa apa? Ya bisa. Abone ketua bisa. Melu. Yo, sila mau melu pun sakit kok. Bocahku. Nembang bisa nembang. Sila bisa nembang. Bisa nembang bisa. Nah, mendingan nembang daripada nyupang. Miskin mama kalian be, hampir makaya irit. Apa? Sila sing dadi personil, kita sing nembang. Lagune Lagune zaman pengenen baik. Apa? Lagune Ani Karnika kah? Apa? Kan kasih ngaran gembleng sira ayu kita kah? Oke. Ah ya siap. iya mending gua. Ya iya. Hampir oli saweran ya. Ya iyalah, Oke. nyupang sudah orang bae. Oke, Slet. Bisa ada tuku kodokin ku kurang apa sih? Nang apa? Bakal liburan ku ngaroke. Oh iya bener. Toli ngaroke ya. Yuk. Ngaroke udah gede goblok. Mono MC kita naik anu. Kita naik anu penyanyi si MC mana? Oh, Lala. Woi, ya mas MC angop mah. zaman yang reang dia nanik gak bakal lagi ngantuk bayangop mas. Ya maksudnya mau kumaning. Kiki lagi ngadepi penonton aja ngantuk. Ada. Aduh ketok dia. Sira ngomong apa? MC. Ih gak apa MC ku beli kayak konon. Pojok. Baiklah hadirin, yuk untuk jumpa kali ini. Kayak konon goblok. Bocah ya. Yuk, Mendi gerabak. Ci. Masa MC gerabak ya? Ini rasi. Yang ngitaken. Yuk, Kurang gede aku no. yuk, Kurang. yuk. Kurang ngebas. Ci. Kun materi blem lulu bahasa langka. Kurang segede. Ada. Apa kena ceprat kah? Ngentut cah. Wis ora apa-apa ngentut ora apa-apa. Itu temen tuh nak kacang. Duduntut goblok. Apa? Tapi cirit. Bucuk. Maaf tadi MC-nya keluar kacang ya. Ji. Keluar kacang bahagia ya. Ya. Langsung saja Yo. kita panggilkan dari artisnya Lingga Buana Oke. Indonesia. Siapa dia? Artis yang satu ini keturunan dari larangan Indramayu Indonesia. Kalau di Palapo punya Brodin, di Monata punya Sodik, di Lingga Buana punya Koslet. Kita panggilkan langsung saja Bung Koslet Lakine Darsene. Tek meneh apa? Meneh apa? Mbu tar sini mbu beli aja di gawa-gawa. Siapa nek? Gitar sini aku. Kesuksesan seorang suami dari doanya seorang istri. Weru. Maksudnya matar sini aku nangka ora. Mendi sih. Idi bocah. Ya ning omah lagi ngomong bocah. Iya ya. Apa-apa. Iku dari sini ada kene cek. Di sih. Iku ku. Ikonku. Iya bener. Langsung saja kita panggilkan Bung Koslet.
Sila baru boleh bakal nganggo kecerakun. Apa sih? Kayak bagal buntung gak jadi kecak. Kuyon bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, untuk kali ini saya akan membawakan ada judul lagu yang beriramakan Gemblangkan Ayo Kita. Yuk. Siap. Itar. Era melodi. Ya iya. Silakan dang lah, masa gerabak. Iya saya. Yo, Yuk. tak. Tadadeng. Asik. Ya. Mati pisan Mike. Mike mati ja. Endangnya mati. Mati Nun. Mike ah. Ah? Oke, siap, tenang, Bro. Iku, muni dong. Muni. Siapa teh? Oke, siap yuk. Gemblangkan Ayo Kita. Yo. Sampai kancing teman. Matane ringas baik. Matanya ketek. Aja guyon. Bucok matanya ketek hari apa-apa. Jika liman kelira kalimat kini bocahku. Mola kayak wedan temennya. Aja mang titit. Bocahku. Melodi di kribil. Pakai nama melodi di kribil gak jadi titit goblok. Ada titilit. Mung musiknya ngoloran bae. Soron bae tuh. Wis. Wes. Ya kali KPKP. Yo kabeh kok gampang nyusul. Masa wong nembang nyusul ya. Siapa yang ada karena apa? Karena piano. Ya karo piano ora Karena sebenarnya. piano ada yang jalukan. Siapa? Mau kok siapa kah? Siapa kana mau kah? Nokyani. Oh, Nokyani sing di Hongkong. Hah? Mau kok sadut mah? Bocah ku Nokyani kul kongkonane. Lok yani bari nok calon pengantin siapa kan? Calon pengantin siapa? Tika ya. Kanggo nok Tika calon pengantin. Ya. Calon pengantin tahun 2050. Loh. Sini tadi penasaran masih pada nikahnya. Bocah kau. Cil. Clara durung diputar lagi awan. Clara. Ya. Ya wis ayo. Spesial kanggo anak putune Mbah Buyut. Apa kana? Mbah Buyut Maja. Mbah Buyut Maja muga-muga sing di luar negeri pada sukses kabeh. Amin. Muga-muga anak putune Mbah Buyut Maja sing duwe sawah panene pada dadi kabeh. Amin. Supaya tahun maninge bisa